तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आता तरेतरेचे कायदे येता तुमच्या खातीर फुडें बरे कायदे येवपाचे आहा जे फक्त आता बायलां आमी फक्त हांगसर पयलीं कितें जातालें पॉलिटिशियन आमकां यूज करताले फुलां मारपाक नाजाल्यार फुगड्यो घालपाक नाजाल्यार तेंची कितें आरती करपाक. आतां अशे कायदे येवपाचे आहा फुडें की सद्या तरी एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन गोंया भितर 51% बायलां आहा वोटर. म्हणल्यार 100 जर वोटर एका वाड्यार नाजाल्यार एका गांवांत एका कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यार 51 तुमी आहा. म्हणजे कितें आयज सरकार जाल्यार पंच मेंबर तुमचो झेडपी जावं नाजाल्यार एमएलए जावं तुमी डिसायड करता. म्हणून तुमकां आतां आयच्यान तुमकां लोक भितले कित्याक सगळी मुठ्ठी सत्ता जी फुडें सरकार घडोवपाची ताकद पळय तुमचे कडेन आसा. जेन्ना जेन्ना तुमी खंयच्या दुसऱ्या गांवांत वयतली सपोर्ट दाखोवपाक तेन्ना तेन्ना थंयसरले सरकार थंयसरलो एमएलए ना कोण तुमकां भितलोच. दुसरी गजाल आहा की जशें की चालू आसा भाऊक खबर आसतलें की आतां 32% रिजर्वेशन फॉर वुमन्स मेळपाचें आहा. म्हणजे कितें फाल्यां जर गोंयान जर हे रिजर्वेशन तें जालें जाल्यार 14 सिटां तुमकां मेळटली बायलांक मेळटली रोटेशन जावन जशें ते पंचायतीन मेळटा नाजाल्यार झेडपीन मेळटा ते हितून मेळना. फक्त तुमी आतां झगडपाचेच ना तुमकां तोवूय रायट तोवूय तुमकां फाल्यां तेवूय करियर करपाक तुमकां संदी मेळटा. सो जेन्ना हे जाता पळय वुमन्स डेची थीम कितें ह्या वर्सा फायट एंड जस्टीस म्हणल्यार कितें तुका हे मेळपाक फायट करून तुजे न्याय मेळपाक जाय ही थीम आसा. सो हे आमी फायट करून आमचे जी लढाई आमी कोर्टांनी झगडटा कोर्टा भायरूय आमी एज्युटेशन करून झगडटाले ती आमी जिखलेले आसा. मात दुसऱ्या गांवाचे वचपाकूच जाय. मात हे गांव आमचो अजून सुटोंक ना अजून इश्यू सोंपोंक ना आमचे. खूब आमी एक बॅटल जिखलेली आहा. खूब आहा इश्यू हांगसर मेगा प्रोजेक्ट्स इश्यू आहा आमच्या घरांची इश्यू आहा मोसंडीची इश्यू आहा झोपडपट्टीची इश्यू आहा. तर तेन्नाय तुमी एकठांय रावन जशे युनिटी ऑफ विलेजर्स रावले एकठांय रावन तुमी हे करपाक जाय. आनी अशेंच फुडें फक्त तुमचो आतां काम येत न्हू की फक्त घरान काम करपाचें नाजाल्यार तुमी तुमचें पॉलिटिकली कितें करपाचें तशें ना. तुमकां आतां संदी आसा फुडें जर पंचायतीन रावपाक जाय तुमी रावपाक जाय एमएलएच्या इलेक्शनाक तुमी रावपाक जाय आनी तुमकां कायद्या भितर ती आतां संदी मेळटली आनी सरकारान करपाकूय जाय. कित्याक सांग ही जी कितें आहा पळय सत्ता घडोवपाची ताकद तुमचे कडेन आसा आमचे कडेन ना. कित्याक मेजॉरिटी तुमी आहा बायलां आसा. तूं कितें फक्त घरानूच न्हू घरांत न्हू तुमची फॅमिलीत न्हू तुमी आख्खे चित्र आख्खे सरकाराचे काया पलट करपाक तुमचे कडेन ताकद आहा. आनी जेन्ना जेन्ना तुमी अशी भायर सरतली पळय तुमकां हो सरकार भितलो. परत एकदां तुमकां हॅपी वुमन्स डे.